Yan. Yan, dumating na yung order ng asawa ko, sapatos ko, guys. Ayan, 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 ayan. Ayan, dumating na. Ayan, guys. O, yan. Order niya. Ayan. Ayan, 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 ayan. Ayan. Kita nyo, guys. Ayan. Kararating lang niya. Yan, 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 yan. Order niya. Ayan. Ayan. Wala tayong music ha. Hindi pwedeng lagyan ng music. Hindi pwedeng lagyan. Ayan. Yan, ayan siya.